أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة على من وبه سلفنا الصالح وعلى من وبه شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا شيخنا يا سمان يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا يا شيخنا سمان يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا يا أكرم الخلق يا خير الورى كمالا يا من لقاصده يعطي له أملا يا شيخ يا سمان يا قطب من في الأكوان
إني سألتك يا ذخري ويا سندي بمن حوت هم عباد السادة الفضلاء يا شيخنا يا سمان يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا وبالعتيق وبالفاروق قدوتنا وذي الحياة والعلا من قد سما وعلا يا شيخنا يا سمان يا قاطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا والآل والصحب والأتباع قاطبة وأولياء كخصاصا من بكم نزل يا شيخنا يا سمان يا قاطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم خجلا وفي حماكم له عن إذنكم وبكم حكم التصرف في كل الورى كما لا خنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له
يرى خجل ذاك الذي من رآه قد رآك كما عنكم لنا أحد عن رؤيتنا قال يا شيخنا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له لم يرى خجل قطب الوجود إمام قطب الوجود الإمام قطب الوجود إمام العارفين ومن بكم إليكم كما قد شئتم وصل يا شيخ يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له لم يرى خجل محمد العارف محمد العارف محمد العارف السمان أكرم من صاب إليكم ولم يهوى سواك ولا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجل جد للمؤلف صدق المؤلف صدق جد للمؤلف صدق وعترته والحاضرين ومن أصغي لها وتلا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجل بكل أمنية بكل أمنية بكل أمنية تأتي عواقبها لكل خير وبر يحسن العمل يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجل عليك أزكى صلاة الله ما تليت يا أكرم الخلق يا خير الورى كمال يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان كنت شيخا له فلم يرى خجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على سيدنا محمد يا رب صل عليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله يا غفور اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصل واهدي وبلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونوديها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ثواب من صلاة إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثواب إلى أروه آل كل والصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين ثم ثواب مثل سبجه إلى أروه سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم ثواب إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين مغلم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة سبية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثواب إلى أرواح مع مسجد برك وإحسانك إلى أرواح أوليائك الكون أجمعين وأوليائك 9 ولك في هذه البلدة ثوابا مثل ذلك إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وإلى أرواح والدينا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وأزواجنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجيراننا وجميع غربتنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين من المشرق والمغرب من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى روح صاحب الحول مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني وصولهم وفروعهم ومن انتسب سند إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة منزلهم وسكنهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ثم ثواب رزق إلى أرواح من ضاجهم وقاربهم من المسلمين والمسلمات كافة عامة خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له من تعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم اجعلهم فداء لهم من النار فكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وشراء لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة والبهجة والنور علينا وعلى أرواحهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم احفظ لأمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارحمهم رحمة عامة ولا تعذبهم يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-aziz al-alim adada kulli harbin kutibu yaktabu abadal abidin wa daharal lahirin. Radiyallahu anna wa ankum anil muslimin wal muslimat. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid daraini amin. Dan maha suci ia Allah daripada bersifat kekurangan dan kecelaan dan sedia adanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib berkeyakinan, beretikat kita di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci ia daripada bersifat kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada bersifat kecelaan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qidam, artinya sedia. Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini sebagai Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala sidin itu berisi sifat kesempurnaan. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kekurangan. Seumpama Allah Subhanahu wa taala itu mampu, Allah Subhanahu wa taala itu menyembuhkan, maampihkan segala macam umpama penyakit yang ada di awak kita, walaupun tanpa obat dan lain-lainnya. Allah Ta'ala itu kuasa. Jadi Allah Ta'ala itu kuasa menyembuhkan kita, menyembuhkan segala penyakit yang ada di awak kita. Seumpama kita ini diberi Tuhan penyakit, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan itu walaupun tanpa sebab. Allah Ta'ala itu kuasa. Dan di dalam hati kita berkeyakinan bahwa apabila kita ini berobat, kita beryakin bahwa meminum obat itu hanya sekadar melaksanakan perintah Tuhan. Jadi kita minum obat itu perintah Tuhan. Dan hati kita ini sedikit pun kadada hati kita itu bergantung lawan obat. Dan kita berkeyakinan nangaran obat itu kada bisa maampihkan. Nah, nang maampihkan tu Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kita usaha dan ikhtiar kita lah, kalau kita hendak sembuh, Allah Subhanahu wa taala itu bisa maandak kesembuhan itu lah melalui obat. Nah, tapi lain obat yang menyembuhkan. Nang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila kita minum obat sudah,
apa macam sudah juga, tapi gak ada ampe-ampe. Nah, di dalam hati kita tatap nang kada menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, jangan ada di dalam hati kita itu ketergantungan lawan obat. Kalau hati kita ini umpama rasa kada nyaman, bilanya kada sembuh minum obat, hati kita kada nyaman. Bahkan hati kita ini merasa kada nyaman, rasa sangkal lawan obat. Kenapa? Umpama obatnya larang nukar, nang diminum pulang kada sedikit, 3 biji 4 biji nang diminum, maka gana-gana nang diminum. Nah, tapi orang nang batauhid, nang bakayakinan, semahal apapun obat, sebesar apapun obat itu, tetap di dalam hati kita itu tetap kita itu bertawakalnya lawan Tuhan. Tawakal kita jangan lawan obat. Nah, hati kita itu tetap lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita itu memadahkan Allah taala itu kada kuasa menyembuhkan. Nah, hati-hati itu kita tuh. Kalau kita memadahkan Allah Ta'ala itu kada kuasa menyembuhkan, berarti kita itu tanpa kita sadari kita tuh sudah memadahkan Allah Ta'ala itu kada kuasa. Bila kita memadahkan Allah Ta'ala itu kada kuasa, berarti di situ kita memadahkan Tuhan tuh berisi kekurangan. Nah, ini bahaya iman kita deh. Oleh karena itu ujar Said Usman Batawi, kita ini wajib buai beretikat nang jazam. Apa etikat jazam? Etikat nang putus, kadada keraguan di dalam hati, pokoknya Allah. Nah, di dalam hati kita belenya kita ampih gering, Allah menyembuhkan, lain obat. Belenya kada ampih, Allah Ta'ala juga nang kada maampihkan. Jadi orang tuh lah, belenya umpama orang tuh berurut kah, bertatambah kah, minum obat kah, orang nang bertauhid, nang berisi keyakinan di dalam hatinya Allah, orang itu kada mahadangi sembuh, kada mahadangi ampih. Nang dihadanginya itu adalah Allah. Nah, ini ingatan kita dek. Jadi umpama kita nih minum obat, nang kita hadangi itu bukan sembuh, bukan ampih. Nang kita hadangi itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita hadangi itu dalam hati kita ini. Allah nang kita hadangi. Kenapa? Kenapa jadi Allah nang kita hadangi? Karena nang bisa, nang mampu maampihakan, menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah taala memberi etikat dan keyakinan di dalam hati kita. Kayak ini nih. Orang berdagang, orang berjualan, warung dibuka, jualan dibuka. Ya kalau nah, ketika warung sudah dibuka, jualan sudah apa ngarannya dibuka, jualan, nang dihadangi siapa? Nah, nang dihadangi itu Allah. Ini orang beriman. Jadi orang beriman itu berdagang, berjualan, nang dihadanginya itu Allah, Tuhan nang dihadangi. Jadi jangan menghadangi siapa? Jangan menghadangi pembeli. Nah, belanya menghadangi pembeli, asing datangan nemu kari, napa kabar? Nah, jadi nang pas itu napa yo? Nang dihadangi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah,
apabila jualan kita ya dagangan kita jualan kita payo. Nah, di dalam hati kita siapa? Di dalam hati kita itu berterima kasih lawan Tuhan. Terima kasih ya Allah, pian menggerakkan hati Pulan bin Pulan, pian maantari rejeki lawan ulun melalui Pulan bin Pulan, nyebeta tukar belanja wadah kita. Nah ini munnya payo, amunnya kada payo bang. Nah amunnya kada payo, hati kita itu tetap lawan Tuhan, hati kita tetap lawan Allah. Nah kayak apa dalam hati kita? Nah dalam hati kita mengerti, harus mengerti, harus paham. Ya Allah, mulai jam sekian ulun sampai ini kadada lagi nang manukari jualan ulun kadada nang manukari jualan ulun kada apa-apa Tuhan karena nang memberi rejeki lawan ulun tu pian lain manusia lain. Nah ini nang mesti kita ikuti etikat dan keyakinan supaya apa? Nah supaya hati kita itu kada sakit, supaya hati kita itu nyaman, hati kita itu lapang. Allah Ta'ala itu berjanji, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ikam Tuhan bila nyama ingat aku, hati ikam itu aku bahagiakan, hati ikam itu aku senangkan. Tapi bilanya kita ni kada ka Allah, nah hati kita itu akan sakit, hati kita sangkal, hati kita kada nyaman. Nah ini mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci daripada bersifat kecelaan. Kita hidup ini jangan sampai mencela lawan Tuhan, jangan sampai ma'iktirat lawan Tuhan. Ya terkadang kita nih kayak ini, kita hidup ini kan pasti ada ngarannya apa yo, terkadang nikmat, terkadang datang lawan kita ini ujian, cobaan, bala ngarannya. Ketika kita dapat nikmat kita bersyukur, ketika kita dapat ujian, cobaan, bala, nah di sini kita harus mengerti dan paham lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu ma'itirat, jangan sampai kita itu mencela lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita itu ma'itirat, mencela lawan Tuhan, kata-katanya nih lah, jangan sampai kita itu berucap kenapa. Nah itu jangan lo, kenapa. Nah itu hati-hati kita tuh, kenapa aku nih hidup kayak ini. Nah itu jangan tuh. Nah ini hati-hati kita nih, hati kita nih. Nah hati kita ini hati-hati ma'itirat lawan Tuhan. Kenapa aku nih kayak ini kehidupan susah, umpama miskin, selalu dapat masalah. Hati-hati kita tuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha ilmu, maha mengetahui lawan kita. Allah tuh paling tahu, nang terbaik lawan kita tuh Allah tuh tahu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terkadang sesuatu yang kita anggap sesuatu itu baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menganggap baik, kita menganggap bujur itu, tapi bagi Allah itu kada baik, kada bujur. Dan terkadang sesuatu yang kita anggap, bahkan kita remehkan, kita hinakan, kada kita ketujui, padahal
itu adalah sesuatu yang disenangi, disukai oleh Allah. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan kita hidup ini jangan cepat-cepat kita ini mencela, menghina lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantaranya lagi apa yuk? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang menguji lawan iman kita. Hari ini panas. Nah, itu hati-hati kita tuh. Lah, panas hari ini. Hati-hati kita. Jangan sampai kita berucap panasnya. Nah, ini hati-hati nih. Kalau kita sudah belajar tauhid, keyakinan bahwa di alam semesta ini saikung aja nang memperbuat itu kada lain, nang memanasakan tu Tuhan, nang menimbulkan matahari tu Tuhan, nang menaungakan tu Tuhan, nang mahujanakan tu Tuhan, nang memanasakan hari ini lain RT, lain bupati, lain camat, nang mahujanakan lain pembakal, lain siapa Allah. Nah, jadi bilanya hari ini lah keadaan nih, cuaca nih kadang-kadang hujan aja, maka pas kita nih kadang-kadang beracaraan, kadang-kadang kita ini kayak potongan nang kayak apa ngarannya kada hendak diganggu hari ini ya, kadang-kadang bisa mengatur kayak ahad tadi nah bepangantinan. Ini iman nek bilanya sawat tuh lah kita nak bingung tadi lah sawat bagaritek ini lah ya pakai ini. Nah ya sudah tak bilanya betakun kayak apa kayak ini nih hari ini hujan aja nih aku bepangantinan bacaraan itu perlu bertaubat yang bersahadat pian. Kenapa? Karena mengaritik lawan Tuhan, mengaritik Tuhan yang dikritik. Artinya tuh sama aja bahasanya Tuhan pian nih kalau bakal. Nah, kenapa nih ulun bacaraan kenapa jadi hujan nih? Nah, hati-hati kita nih panas pulang hari ini di luar panasnya jadi dia tok bahasa kita tuh menyalahkan lawan Tuhan. Ini bahaya iman kita nih pian. Kalau nya orang tuh berucap nang kayak itu tuh lah, apalagi di hatinya kayak itu mati waktu itu nah, orang tuh matinya kada beriman. Nah, ini berat deh. Jadi hati-hati kita nih lah. Mbah nang kayak apa kita nih? Nah, kita hidup di dunia ini belajar jadi hamba. Belajar jadi hamba. Nang kayak apa hamba itu? Nang ngaran orang jadi hamba itu pertama dahulu banyak nih lah. Belajar baiih. Nah itu dulu. Belajar baiih, beinggih bahasanya. Nyawa garing loh lah. Nggih. Ini setengah bulan garing. Inggih. Hujan nah. Inggih. Tembacaraan hujan. Nah jangan Mbak Anu. jangan Mbak Anu jangan. Aja Tuhan ada Bapak. Nah ini kita nih belajar nih. Nah mudah-mudahan kita nih lah diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting etikat nih, keyakinan nih. Nah. Makanya semalam napa yuk kita melihat alam semesta dan keadaan-keadaan di alam semesta ini, jangan mendinding kita melihat lawan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jangan terdinding melihat kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan lawan kita.
Nah, oleh karena itu Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an yang paling banyak nang sidin gawi nih, nang sidin praktikakan, nang sidin amalakan setiap hari ini apa? Yaitu sidin banyak musyahadah kepada Allah. Apa itu musyahadah? Yaitu senantiasa pertama syuhudul minnah, yaitu merasakan, menyaksikan, melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hidup nih pertama dahulu banyak-banyak maitihin nikmat. Bilanya kita maitihin nikmat tentunya nang nyaman-nyaman. Nah, bilanya nang nyaman-nyaman tentunya akan membawa hati kita ini bahagia, hati kita ini senang. Nah, syuhudul minnah, yaitu kita harus banyak-banyak apa? Melihatin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di awak kita ini nikmat seikungannya kada? Nikmat seikungan. Nih nah, kita berkumpul di masjid ini nah, ini nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Batis sehat, tangan sehat, mata sehat, behinak nyaman, talinga mendengar, liur nyaman. Nah, jadi Pak Ibu lah kita hidup nih, amonnya dihitung-hitung lebih banyak nikmat daripada nang kada nyamannya. Nah, jadi kita hidup ini lebih banyak maitihi nikmat daripada ketimbang maitihi bala. Ati bala itu nang kadang menyamanakan, jangan diitihi itu. Saumpama ada juga di awak kita nih lah, ada juga di awak kita nih. Umpama ada nang kita arif nih lah di awak kita itu, jangan tapi diitihi itu. Jangan tapi diitihi, jangan tapi dirasakan. Umpama sakit bang, obati, nyakawa diurut, nyakawa ditetambai, itu aja. Sebuting itu aja. Nah, nang diusaha ikhtiari sebuting itu aja. Nang lain jangan umpat sakit. Nah, bahasa Imam Ghazali radhiyallahu an, umpama parut nang sakit, lah parutnya sakit, parut sakit, hati jangan sakit, pikiran jangan mau. Nah, itu aja kadang aleh. Nah, nang bahayanya nih kayak ini, belenya ada nang sakit di awak, nang pertama sekali apa yuk muntung kadang-kadang. Apa nang sakit muntung? Aduh, hai. Kayak apa kayak ini? Nah, ini nang penting lawan kita nih. Jadi bilanya batang tubuh kita nih ada nang sakit, itihin nikmat. Nah, banyak nikmat nang lain. Parut nang sakit, ya kah? Parut nih sakit, nang lainnya banyak mana sehat. Nah, khusus napa yo? Nang perlu, nang penting bana sehatnya apa? Hati. Nah, supaya hati kita ini apa? Biqalbin salim. Supaya hati kita ini selamat. Hati kita ini selamat. Makanya orang-orang soleh, orang-orang wali, walaupun mereka itu banyak nang disandang, banyak sandangan, banyak cobaan, banyak bala dan lain-lain sebagainya, kan orang-orang wali, ya kalau para habaib, mereka itu adalah orang-orang nang mereka itu penyandang di muka bumi. Tetapi mereka, kehidupan mereka tetap nyaman, lapang hati mereka. Kenapa? Karena hati mereka itu lawan
lawan Allah. Lawan Allah Subhanahu wa taala. Syuhudul minnah. Nah, jadi nang perlu banyak dilihatnya apa? Nikmat. Nikmat. Nah, itu nang disyukuri, ya kan? Nah, kemudian yang kedua yaitu sidqul iftiqar. Kita hidup ini mesti membujurakan pandangan. Membujurakan pandangan apa? Hati kita. Bahwa kita ini apa? Iftiqar. Orang nang senantiasa baka parluan, baka pantingan, bahajat lawan Allah. Garis miringnya ya hamba. Nah, jadi nangaran hamba ini adalah orang nang senantiasa baka parluan, bahajat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barakah kita bermajlis pada malam hari ini, barakah kita juga mahaul Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberi petunjuk hidayah ke dalam hati-hati kita berataan. Mudahan hati kita ini lah kada banyak lupa lawan Tuhan. Karena kita ini bilanya kita ini buta di dunia, lebih buta lagi di akhirat kena. Bila kita di dunia ini sesat, di akhirat tuh lebih sesat lagi kena. Nah, oleh karena itu kita di dunia ini mudah-mudahan kita banyak-banyak mengingat, ya kalau mengingat lawan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan. Nah, jangan kita memikirkan nang kada baik, nang kada nyaman, sehingga hati kita ini ya kah melupakan lawan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita selamat dunia akhirat, segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita sebaratan hidup dalam beriman, ma'rifat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Hadanallahu ikum ajma'in wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Amin Allah. Amin. Amin. Amin.